एडिसी सोमवार निबागी नॉमिनेशन याफरमानी पाइथाक सालो हासनी मंत्रियों प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनी मानजाक मुंगो खलाइजाक रैली आरेली बिसिंतिनो छेलेंग दा एसटीएम रिटर्निंग ऑफिसर नि थनी नॉमिनेशन बला याफर का दामसरा को जोसरा बीजेपी नि कैंडिडेट बीजेपी नि हासतां फंग बिबिन बर्मा एडिसी सोमवार साकलाई जाकमानी लोगी नो हासनी दालबिदल थुंगोरंग बदलनि बखाक्तैनो साकलाई जाका कैंडिडेट लिस्ट अबाइकिनो नॉमिनेशन बलाया फरनानि पाइथाक सालमारियोबो साकलाई जाकमानी आबनि अगलुना हासनी थुंगोरंग बदलनि नॉमिनेटेड कैंडिडेट रक नॉमिनेशन बलाया फरनानि जेंखा स्ट्रांगस्लो अंका नॉमिनेशन या फरनानि पाइथाक साल आसलो एडिसी सोमवारनि 28 आसोक थाइनि कैंडिडेट रक नॉमिनेशन बलाया फरका आसलो जोतो कन्स्टिट्युएंसी बाय बाक्साकेनो दामसरा कोचो छोरानि बीजेपी नि कैंडिडेट बिपिन देब बर्मा नॉमिनेशन बलाया फरका नॉमिनेशन या फरजाकनानि सिगां खलाइजाका कायसा कतरो रैली आ रैली व मानजाका हासनी मंत्री ओग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह पाइथाको एडिसी सोमवारी व बरकनि बबाहाय नाहारमुं दं आबुनो दिन कौशाका हासनी मंत्री ओग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह एडिसी इलेक्शन এবং আজকে লাস্ট ডেট নমিনেশন দেওয়া তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন আমি চুজ করলাম এখানে আসা লংতরায় দিল্লিতে আসার এনএসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম তো আজকে তিনজন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি পুরো র্যালি ঘুরে এসেছি মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এখন মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষ দেখে অভ্যস্ত সেইভাবেই কিন্তু আজকেও আমি দেখলাম বরং আরও বেশি করে ওনার উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাসের যে একটা ছবি আজকে এখানে এই লংতরাই বেলিতে এসে দেখতে পেলাম তিনজন আমাদের এখানে আজকে নমিনেশন দিল পুরো সারা ত্রিপুরাতেই আমাদের বাকি যে টোটাল 28টা সিটে সব জায়গায় নমিনেশন দেবে এবং আমরা শিওর যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার এডিসিতে সরকার গঠন করবে नॉमिनेशन बलाया फरमानी जरावा कोक सनानी थांगे दामसरा कोसोसरा बीजेपी नि कैंडिडेट बीजेपी नि हासे तांग फक बिपिन दे बर्मा शाका एडिसी सोमवारी व बीजेपी नो हापांग आसुंगनाय हेनै जय तो निश्चित जोंनि नुखा चिनी थांनाय अनेक कयेकटा मास आगेनो जेभाबे एडिसी एलाकाओ बरक समयनि नाचिं लायजाक जेमन जों कायसा अनुष्ठान नाचिंमा हाय बा कायसा पान्डाना नाचिंमा हाय कायनो एडिसी नि चिनी लुकुरकबो चिनी तिप्रासारक जतनो नाचिं लायजाक ओ इलेक्शन बफोर फाइनाय बहरो जों बीजेपी नि पद्मबो बनो एडिसी ओ सरकारा चुकनाय तो जेभाबे तिनि चिनी माननीय मुख्यमंत्री नि उपस्थितिओ जों जायगा नमिनेशन दाखिल खायका एवं जेभाबे चिनी मंडल থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় নুরনুখানা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতং খাজাকায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ন ভাইকে जों খুমলঙ্গ সরকার সালাম মানায় চিনি লক্ষ্য বা ওয়ান সমুং নাহারমুং যে চিনি বরনে বাগै সামুং थांनानै जों जे एडिसिओ कायसे गुड गवर्नेंस हाय एकेबारे ट्रांसपारेंसी गवर्नमेंट जों आसुरिनानै जों जय निश्चित এবং एडिसिनि प्रत्येकटा बरनि बागै जों प्रायोरिटी बेसिसै जों सामं खालायनाय अबनसिनि फार्स्ट नाहार मुंखौ आसलो लोकरक पालबाक्सक रैलीनि बिसिंति दामसरा कोचसरानि लोकरक फाइमानि नुजाखा आबनि लगे खामरक बाय लोकरक खादं तंथनि बिसिंति नमिनेशन याफरमानि जराबो मानजाखा लंग ट्राइबेलनि सिमे अमित तेकिरनि कौथुम चिनि खरां